Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hamu tu follow how iha Linda Meta channel. Di video ni how atu reconhecen ni amba maluk sira nomos wensa wali mar YouTube no wensa fokal liba Biblia. Maluk sira mai daripada ita hanu embarak mai ita tama ona ba video. Maluk sira dia kala ya per kata maluk sira ya de baru lihat tang tarik motor nelian la barik senene usi disculpa ya maluk sira per kata yang comprende ene maluk sira ene hawa tu reconhecen kata maluk sira hano ine se mane ine usne be mane maluk sira sempre ano yang seneto si hau naran linda hau emane be usi be masi kai kuah ya kulalu sama kai kuah me be hau nya kabe ema watulari me behelara helanani sedili helai kintal bot no hau kabe no sa helai kintal bot namo siane maluk sira kata pensa wali mar YouTube maluk sira hau akara kali mar YouTube ne tambah hau experience husi maluk sira Indonesia hau brigadu tebes basira tambah ene ba kolega sir nebe sira nebe helai Swiss sira nebe helai Indonesia sir sempre halau sen moris lor ni sira upload ya video no sira bane hau gosta nonte ne anu ema bela halau rasik ne moris lor hane sangita me sira bela foka pila fali sen video usi primeiro ne sira la moris susah to fali sen moris dia da rumah sira bela explica pila fali halau fali memoria sira bela hanu pila fali bacane ana nusa itala bela halau itane ne seperti experience bahau agradece te sira akhirnya hau akara halau hana YouTube prasikona ane hau experience sira hau nonton sirne video nomos aprende husine ba maybe mas maluk sira ita timbar mas bara sira halo sirne video explica kona ba insal video maybe hau la hari ba maluk sira Indonesia tamen ba sira ne hanori hau comprende bara kene ba hau começa halo video idane akara kelas hau tamuste ne hau video ne YouTube ne idane maluk sira no idane mas pontu idane be halo hau gosta atau limar YouTube irne liu ita kan libar ini media barak Facebook, WhatsApp, Instagram, bla 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 bla. Maybe idane mah ita jarang ita timur jarang halimar kono ba YouTube nih. Yani bahkan ita halimar halo video dari rumah ita halo video ya Fatima. Ini obane ba halo video. Maluk sira. Ini daripada ita idane video idane be yang dokumentasi ba ita moris. Nusa idane ita labele upload ba masih hari durante itene moris londo dene ponto primeiro segundo waktu tahu ini video nebe halo dokumentari ini moris ne kan atau Facebook sahabat WhatsApp ne kan nia memori lato ya dalam rumah simpa mas memori lato dalam rumah atau video kan dalam rumah clear loss video ne kan kita tahu bane sulit tatu buka palne kusta dene malu sih nebe iya YouTube ne lah ya upload dia buka file ne judul ne oni akarak ne akarak hari file ne video ne buka rasik ne judul ne heta malais de tidak ne maluk sira pontu awas tali YouTube makna ni bela sebab tidak kare aplikasi ne moris lorong ba emaseluk atau sebab tidak kare hare no ba emaseluk bela hare wensa moris ne daruma ita bela file mas ba maluk sira hotu dan mas maluk sira depois ya netang ya pontu kedua makna maluk sira tama sera mau gosta lo salimar YouTube ne tama YouTube ne mas bedia kida iha maluk sira hane sang ita mas hane sang betida memenuhi syarat ya neba syarat nebe husi pihak Google nebe formai 1000 subscriber 4000 jam tayang ita ne memenuhi ne kan emas save ho ita ping husi Google pihak neba haru kamai ane sane bawene ola bel kuliah lai dane an segredo be pihak Google ne ola bel kuliah lai nomos ene vamos ita bel ter kursus YouTube nya buat barang ne ita aprende kursus YouTube ne ehne maluk sira idane mane sambat tidak kar kelebihan iha YouTube ne nebe maluk sira label hanu barak tauna sanu ona dia kli halimar YouTube ne dia kli ita bel upload ne moris lorong ita mos bele seperti foi inspirasi ba Marcelo, saya motiva ba Marcelo. Nós bela ko hanoi no coragem ba Marcelo pensa moris ne. Idane dia kita maluk sira daripada ita hanoi barbara kita. Dia kita halimar YouTube ne dia klio. O insta hau hakara
focal YouTube ne konaba Biblia. Misa focal YouTube ne konaba Biblia maluk sira. Tama dana experience bahau baca bahau. Maluk sira. Na rumah hatur Hanoi, apakah hau kuliah Biblia ne dia kalai? Ini pergunta ida bahannya Tapi kamu satanan sa hau la bela explica konaba sa hau atene ba mesti. Dane an sobatira kar pergunta nebe anesan contrari malu Mas be eu poderia uma pergunta kedua. Au hakarak fa hau experiência ba maselu. Atur Hanoi kusmai agradeço ba maluk sa nebe Indonesia. Nebe halo YouTube ne nako cara-cara wensa halo tui nebe halo kapas kusmai hau bele halo dunia YouTube. Hau uluk sida compreende Biblia maluk sa. Ne hau kuliah lo sa Biblia ne hau sida compreende ane moris. Hau sa hatene oração silsiluk ne hau ne hau satene ne maluk sa lafiar kan maluk sa mos bele usuba nya tingkat kista sira be masine ba sira mos compreende sira mos atene uluk hau setir ne ensa hau doutrina ne ensa hau atene galai dane maluk sa mos sekari sira maluk sa lafiar maluk sa bele usu. Hane tingkat kista domingos ne nya kan uluk hanoring amin. Idane. Oração hau memang hau atene mos ne hau seki kun satu doutrina tiana hau primeiro nanti na. Tama ami gosta para ba igreja ne, ami gosta tambah kulitus. Ami akarak ba igreja, ba misa idane ami gosta lali maruluk ne, ami gosta lali ma. Justru hau mari ke altar takalima mas saware ma itene estado ne obra sida ba ita durante to loro ne. Hau la punya seliu ba Biblia ne hau sida punya. Mas uluk ene ba mas ema lahanori Biblia ba me ne malu sida. Ami sida ka aprende Biblia dan. Iha momento neba depois iha dili hau começa a organização tunggal hati Maria. A primeiro ne sebut tidak kari hau tahu ko hira hau kari Biblia ne maluk sira hau la bele kuliah sebut tidak kari amenta la ne real do ne maluk sira. Hau loke ya wahyu maluk sira bele hale wahyu ne iha ne bamus ia kona bam asamia ulung hitu. Samia ulung hitu ne sebut tidak kari hau tahu hau kari Biblia hau le mesa ki kuartu larang hau tahu ne hau la berani maluk sira ne hau la berani. Hau le tamane kuliah kona basamia ne sema berani tur hak mat mesak be no le fali da basamia ne hau tahu hau la berani da. Padahal buatnya ita foi male Biblia tama durante ne ita ne moris mos ita larona ina ama buat barak nebe ita hasoru kini bosane ane sebut tidak karena kukunya ita maluk sira me ita kair Biblia ne sebut tidak karena roman be atau sama romak nia lipuan be ita tahu karena maluk sira la alami kar idane experience bahau maluk sira hatta momente ne ba hatta bakal Biblia amnya kakak ida naran Cesar momente bidau ne ba mai turho ami yang sebut tidak kari haruka ami kair Biblia halima ami le mebe ene ba loke lo sida besa mia ulung hitu ne nia mos explica ba ami ala ami tahu ta inda ne momento ne ba mebe ite ida de on ite momento ne ba mos ida de on mos mebe ite sita Biblia maluk sira tame ite an sebut tidak kari la basic depois ne an sebut tidak kari halo começa penasaran essa hal tu hatene Biblia maluk sira. Halo han sebut tidak kari penasaran los Biblia ne makas ne ita beldia los Biblia ne makas ni maluk sira. Biblia ne yang sebut tidak kari ita kanu reza bebek ba ita kanu harohan bebek ne yang sebut tidak kari forsa. Ihne maluk sira anta halo han sebut tidak kari hakar los basic ba maroma ka boleh lo san hakara kalau basic mas ki haulu ki ko ha basic ba maroma mas hau sida pularane dalun ma hala belde ha lara mosli o fene la hau justru foer na bel sida hau belde ha ne larane mos fier ba maroma hala bel hatene dalun ma hau ne laran se foer itala belde hantene dina laran se foer ne tala hatene maluk sida tambah ite mamos larona ina ama ya tempo ne ba labar nebe kontra lahal tin maroma kene hukum kan iha maluk sira nebe idane darum ita salah barat yan ba anta yahne halan sebut tidak kari hawa karak los kenya sem Biblia hal komesana karak kene ba tu komesa babi be kona
treino kona ba tunggal hati Mariana ne THSTM ne ba kami começando a aprender Biblia akhirnya aku começando a tomar ler Biblia. Nemos ami sira barat kene vamos experiência barat kano am ler Biblia ne ami sinti an sebutira kari kamang sinti moris ne itabel dihan contente mas que liu si problema barak mas be ita lah anggap buatnya ane sang problema ba ita justru ita fine deh ita contente los maluk sira. Ene ba maluk sira ne awan sebutira kari kau bela kuliah tambah hone experiência moris manso ne. Okay, agora é tempo ne ba anso ne na. Ha começando a subir a karikbe. Ita beldehan Biblia ne, ita beldehan hakerik buat barak ya lara ne, aku lelo sana sama. Karek moris durante asur moris ne ya lara ne ba sih. Tambah ita beldehan moris oe ne, ita hasoro ne ihe Biblia lara. Ha começa a compreender oh Biblia ne moris nia. Anoring ha wensa lautir dala ne veloz, wensa ida ne dia kau lebel lautir. Karena emang wensa punya si Biblia hata ne Biblia ihe moris. Ne experiência que eles bahau ne moris. Nós sai motiva nebe dia bahau atau lautir wensa aprende Biblia. Ada ne maluk sira. Nebe maluk sira kata ita ne moris ne la fácil maluk sira. Tem ser libus experiência moris oi nema ita bele saiba ema nebe dia. Mungkin dalam uentama maromak dia. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, hanya sempurna milik Allah. Sim. Moris ne liu se experiência oi, tem ser liu se dalam oi. Nema ore conhece Moris ne sendia Moris ne. Também da nema experiência ne behau, mas que experiência barang ne behau hasoro hala panta menyerah liu. Justru hala ia peduli tang atau preocupa bawa cerne hotu. Tetap untuk membangun nan seperti kari hau hakarak ne hau hakarak kejar tama hau ne prinsip ansane hau hakarak kejar si A si B itu prinsip saya tama hau hakarak ne dia hau hakarak tujuan ne prinsip ne hakarak bai dane done la ihe datang be mai fo hanoi hau ansane la ihe tama hau ne moris ne hau la ihe pegang prinsip hau la ihe pegang emane hanoi ne hau terima hanoi la ihe hau ya prinsip maski dia kalau lau koko atau lau bakal salah kalai kalau tok salah hau istilah oi dane salah koko atau lau ne aku lelas sendiri koko lautir lawan sebut tidak kari kau koko toki dane dia kalai lautir kadang hau lautir mah wahira hau mono hau oh idane salah dunia aten ser liu fal dalen dare idane hau ne moris makna hau suran sene hebe an sebut tidak kan moris ne itu sempre liu experience sene mah ita hatene moris tambah hawan sebut tidak kau kuliah losul kau hela hawan ni namanya hawan sebut tidak kar boto tu ne hau suru ne fine content enjoy takara kar saya ne conformity ne hakara tamai te hela hau itene ne ama maski ne hirus ne kuliah mas an saya aula pero nada dene malus mas dharma alami malus au sempre kontra ne ina ane ama mau tahu kira ne aku lelas ne ama ne au tahu terus temannya siap baku ame mai au ne ina ne kuliah A B ne au sempre kontra. Mebe hau agradece basira tamasira hawori sana hau hanoring hau atau sai feto nebe força feto nebe atau bersai fali inang ne yang sebut tidak kari experience bahau. Panghira hau merantau mai dili hau hela ho hanya família mas que hanya família ras hela ho maluk sire dili. Hau hasuru buat ini aku lelas hasuru buat barak nebe hau story nebe. Mebe dane hau nunca tau kistam bahane moris. Sekarang primeiro hau seperti tidak ita label força que ita kole buat nebe real dari. Hau ya momento ne bane hau hirus dari rumah hau laku hela ho ema. Tam sala hau sinti terus los te hela ho ema ne te terus ne. Te sintan sa wankia te terus ne te layan ama. Maybe maluk sriat malsa atan yang buat sira ne hoto anori ita tu saya experience moris tu saya dia. Momento ne bane kara hinta las si morial dari tambah ita terus rasuran ne. Karena so sempre kuliah film balbani nama imine tension moris agrikultura ansane petani ansane tension terus ansane awa karang ne ita an seperti kari ita seperti ita ulung ne sidang katen ta karang ne intini nama saya maselu tebele mai hela dili an seperti te contenti karang te hera maharem tene maluk ser ke nama ya dili ne ita iri fali dara rumah ulung ne ansane maybe ita sadar ikus mai ita sadar liu experience ne ita atene buat serne lau hanesane tensar pasiensi anori ita pasiensi dan emang hau bersyukur li bahwa família serne be dili durante hau elaho ne inan sira ne aman sira hau elaho edili tama sira hanoring ami kata maski sira hiru sira hanoring ami tensar anesane maybe sira hanoring ami atau saya dia tambah hanoring ami atau mandiri hanoring ami atau saya veto nebe força veto nebe abang bairo bele saya mane be dia klai maselo
Idan ema sebetul ami bersyukur tebes ba maluk senebe amni ina ama senebe yadili maski laos ina ama rasik mebe sira bedidika ami hodia. Idan ema ami hau experience mori sensa kara kali mar YouTube ya ne habel fai hau experience mori sabel kuliah kona ba sensa ne mori lora. Nama sabel kuliah saya nama watene idan ema kara upload ya ne video ne atu bele saya inspirasi ba ema selu saya motivador ba ema selu. Tama moris ne asme. Ita sempre koko atu saya ema nebe dia koko nebe hadiah moris. Diusi idan ema ita bele comprendo ensa moris ne. Oke maluk sira idan ne ta ne experiencia ya ne video moris toma kawasoro ensa usai familia nebe itu hinlora moris akmati kawane familia liusi experiencia barak nebe kawasoro. Maybe familia dene agradece tebes tama maromak bele fo moris nebe dia ko akmate ko na moris maski awone patujuan sur moris barak experience barak ba moris maybe dene laya pengaruh ida ba ami atu saya emane be berubah anu sala ba amne moris justru ami akarak saya dia lutan liusi moris ne ambil hadiah lutan oke liusi dene oni experience moris to ene de tane video en loronia usiba maluk sira kita luar like subscribe. Nama subscribe nih gratis nama sosmed maluk sirap. Agora dadang la bele wana hentan di hari media nih lah dia justru media nih balon dene be akarak saya aprende media nih dia kali nih moris nih nebel saya dia kita sekarang akarak aprende media kali ini telah belaten tapi mana ya prinsip rasik kali ya tujuan rasik laos dia ide nih prinsip ya akarak kali mar oke YouTube nih dia puana ita wawasan ita puana menta tanya tanya kakuta katu loke itanya Hanoi no loke itanya moris ba abang baru kuturnya namas maluk sira dali datang kita halua subscribe kan tamu subscribe nih gratis namas agradece ba maluk sira subscribe kona durante me nonton video namas sira mantén nafatin tirhan video ini agradece entebes no maluk sira bela ya teleponika bela impresta maluk sira na telefoni bela subscribe bela like share hane video nih na tamagria maluk sira suporta mah haune sukses ya maluk sira pun tama iminya suporta durante mas que halu video foi uma semana rua mas hau ia valor nebe dia obrigado barak bye bye.